Mbalima o Anyokuma, très, 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 très urgent et très, très sérieux. Malien ko be dugula de. Kuma baw de baby. Aye ni vidéo partagé beka soro. Bien samedi 9 juillet 2022. Malien, aye la même na kuma mun kala beka la mais. Comme Mali zolde 15 millions de diners segu tungarama. Wala sa ne ka boka muso sabambe kaso la koko defa. Comme Mali zolde ko e million tandru de segu tungarama. Ko promesi do be segu tungara ani shogeli ni ɲɔgɔn cɛ. Fila saba ko shogeli ye misi duru de di segu tungara ma ko na to ko segu tungara kɛra shogeli ka jeliba ye saba ko ne bɛ ambassadeur ya poste de nɔfɛ ko surasiw ye ne jɛ o la ko na to ko ne wulila ko ka surasiw kɛlɛ naani ko n'i y'a ye ko ne IBK kɛlɛ ko parce que ko IBK y'i ban ko ka ne kɛ ambassadeur ye duuru ni tiɲɛ kelen b'a la ni tiɲɛ kelen b'a la n fasiw kana to n da ni tiɲɛ kelen b'a la kuranɛ kana to ne da ni tiɲɛ kelen b'a la ne segu tungara n ka da bɔ n ka mobili kɔnɔ ni ala ma ne faga sisan ni ne ye n fa den di ni kuranɛ cɛ kuranɛ den 7 ni n wolodenninw cɛ ni n ka tunga cɛ walayi karamɔgɔw de ye i poron kan sinon n kun bɛ bɔ ni kuranɛ yɛrɛ de kan tɛgɛ da kan ni n fa su cɛ ni tiɲɛ don ala ka n faga sisan ka sɔrɔ ma bɔ hali video la hali ni n bɔra video la ni nkalon de b'a kuma la ala kana sutura da segu tungara kan ala kan lebu yani bi su in na yani sini cɛ ala ka lebu ko dɔ diyan ou bien ala ka gɛrɛgɛrɛ dɔ bin kan ni tiɲɛ kelen de b'a la ko sogɛli mayiga ye misi diinɛ ma ko sogɛli mayiga ye wari de di segu tungara ma ni tiɲɛ don ala kana ɲɛ da kira kan ni mali zoliden ye wari de di segu tungara ma ni ne segu tungara ni mali zoliden de la ka kuma don kelen ko ne yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye mali zoliden de ko layidu de bɛ segu tungara ni mali zoliden mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko wari de dira segu tungara ni mali zoliden ma n'a kelen don ala k'an faga n'a kelen don n bɛ n kale n wolodenw na n den mun ka di n ye ni diɲɛlatigɛ bɛɛ ye n bɛ n kalo la bi ala ka ne ni minɛna n'a ka sɔrɔ tiɲɛ de don su in na bi dugu kana jɛ ka kɛ sini ye ni ala ma ne faga ni tiɲɛ kelen b'a kuma la a ye kɛrw bila a nkalontigɛla denw de bɛ ka taga tɛdɛmɔriw bila parce que n bɛ n'u démasquer de ni tiɲɛ kelen b'a la ne ba ye ne wele ne fa ye ne wele segu tungara i ka video kɛ ala kama kana taga kasi faamaw da la k'u ka nin d'i ma ne taara mali la ben le cerveau ne taara surasi voir a bɛɛ kɛra ben le cerveau ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ne ni surasiw cɛla dɔn ben le cerveau mana kuma fɔ n ɲɛna a ye da la ben le cerveau balolen bɛ segu tungara balolen bɛ ni tiɲɛ kelen bɛ kuma in na ala ka ne ni minɛna u ye sɛbɛnni dɔ fana kɛ n bɛna sɛbɛnni kalan a y'a lamɛn mun sɛbɛnnen bɛ yan yɔrɔ la u ko acharnement de Sékou Toungara contre les 5 colonels les vraies raisons d'un retournement de veste beaucoup s'interrogent sur les motivations réelles qui ont suscité le revirement à 190 degrés du politologue depuis New York. Pourquoi Sékou Toungara déteste subitement aujourd'hui les 5 colonels? Selon les informations, Sékou Toungara, qui a toujours chanté son engagement pour le Mali, s'est affiché ces derniers temps en véritable chercheur de poste jusqu'à chercher à accepter l'impossible. Qu'on y a connu Sékou Toungara avec un colonel Broujabi, parce que connaît le poste ko kala de la. Nous est tien ala kanane ni menena ka sɔrɔ ma bɔ vidéo na. Nous est tien ne fa su kana to ne da. Nous est tien couronne de wolonfla kana to Sékou Toungara da. Men kalinga halala yala ne yɛrɛ wuludi. Tungara den tɛ escroc ye ne tungara den ye ko escroc de don k'a bɛ vie escroc ya la tungara den halala tɛ ne bɔkolo dɔnnen don ne ka famille dɔnnen don ne ye ouverture média cɛrno ninnu kalan ne ye Mali servi en toute honnêteté et dignité mais sɔrɔsiw bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna n'aw juguya de bɛ Sékou Toungara kɔnɔ à cause d'un intérêt personnel ala kana sutura ala ka malo aw ye mais surasiw n'a ma kɔlɔsi denangolonw b'a ka aw den ɲumanw mabɔ aw la ala tɛmɛ mali surasiw ne t'aw contre la ni kuranɛ cɛ ne bɛ ka pression de k'aw kan ka aw yɛrɛ sauver ka ne sauver j'arrive a ye kɛr bila parce que u ye nkalon tigɛ mɔgɔ minnu ye nin kɛ n tɛna don détail la a ye Ben le cerveau ɲininka ko mun sɛbɛnnen don ko tiɲɛ dɔ bɛ nkalon don ne dɔgɔnin Ben le cerveau
ne taara Mali la ne ni belle le sarabo de taara yɔrɔ bɛɛ n taara premier ministre comme de taara premier ministre fɛ yen ne Choguel ye sarati kan ta ne ye ko nin kɛ n bɛ nin d'i ma n fa su kana tunda kuranɛ kana tunda ne Choguel ye dɔrɔmɛ 1 de ta k'a di ne ma ko n ka nin minɛ livre 3 Choguel ye livre 3 de di ne ma ni kuranɛ cɛ ni n fa su cɛ a ye kɛrɛw bila dɔrɔn aw tɛ se ka ne ka nin video bɔ yen nin bɛ taga di a ye kɛrɛw bila den ɲumanw a ye kɛrɛw bila voilà donc a ye kuma tɔ lamɛn dɛ a ye kɛrɛw bila den ɲumanw a ye nkalon tigɛ n b'a bɛɛ démonter bi minnu y'a bila minnu y'a partager n'aw ye halala de n'aw y'aw faw denw de aw yɛrɛ wolodenw de aw bolo mɔgɔ i bɔra famille min la i bolo ko bɛɛ bɛ ten de minnu bɛ ka a fɛn publier n t'u tɔgɔ fɔ ni y'u tɔgɔ fɔ mɔgɔ bɛ t'u ka video la u ka page lajɛ ne tɛ visibilité di dangaden ma réseau in sanfɛ bilen anw ye réseau ko k'a jɛ de awa anw de bɛ lajɛ bi awa anw de ka video bɛ taa fana voilà anw de bɛ video gosi awa bɛ taa minute tɛmɛna a lajɛ mɔgɔ joli bɛ ligne na ka ca des milliers de personnes an ka kuma tɔ lamɛn il faut savoir que Sékou Tounkara a rencontré par 2 fois le premier ministre Choguel Maïga après sa sortie de prison avant de rencontrer également l'un des 5 colonels à qui le politologue a proposé ses services. Malheureusement, ses prétentions ont été jugées incompatibles avec son statut et sa moralité, ce qui explique son dépit selon les informations. Mbalmamso, wallahi imeni ka juguya la, mais wallahi ala b'i libu. Mbalmamso, ele be nin kɔfɛ, mais n t'i tɔgɔ fɔ. Ni kuranɛ cɛ e de b'a kɔfɛ, mais j'arrive. Ne ni mɔgɔ taara yɔrɔ yɔrɔ la ne b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn. Ouais, mais ne ma poste demander mɔgɔ fɛ ko ka mɔgɔ kɛlɛ o la. Je n'ai jamais fait ça. K'a fɔ ko ni e ye ne wele, ne ye wele n ko nin diya, e ka tila ka ne wele ko non ko n tɛ den ma, ne ka tila ka bɔ i kama, ne t'o den fasugu ye. Hali go, ne ko go ma n ko n b'a fɛ, ne ko k'a tɛ ne fɛ, ne t'a kɛlɛ. Ne ka ligne rouge ye Faransi de. Bɛɛ ne dɔn n'o de. Ne i bɛ ka kɛlɛ Faransi de nɔfɛ. N'i ye Faransi sago kɛ, i ne bɛ bila ɲɔgɔn na. N'i ye Faransi kɛlɛ, i ne ka di. Ne ma kuma fila fɔ, ne ye kuma kelen de fɔ a bas la France. N'i ko a bas la France, i ne ka di. N'i y'i jɛngɛ, k'i bɛ taa Faransi caressé, i ne tɛ. Kuma fa filɛ, kuma ba filɛ. Mais aw bɛ ka dennankolo minnu nabɔ, u fɔ k'u sa u tɛ se ne la. A den qualité den marabali minnu bɛ ka nin bila u ka page sanfɛ. N'u y'u fa denw de, u y'u halala denw de, u ka bɔ k'u kale i n'a fɔ ne ye n kale cogo min na. Kunfin minnu tɛ hali u nunbara tɔgɔ dɔn Français la, olu de bɛ taa ni Français in ta k'o bila u ka page sanfɛ. Mali sɔrɔsiw aw infiltré la ni kuranɛ cɛ. Mali sɔrɔsiw aw infiltré la, Faransi ka agent b'aw kɛrɛfɛ. Aw bɛ den ɲuman bɛɛ mabɔw la sisan. U bɛ fara-farali de la, escroquerie la, k'aw tɔgɔ tiɲɛ. Mais n balimamuso, wallahi don dɔ la i bɛ libu. N'a ma kɛ o kɔrɔ ne tɛ n fa den ye. Ne t'i lebu mais i yɛrɛ bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye. Mais sɔrɔsiw mɔgɔ min bɛ nafigiya la aw kɛrɛfɛ don o don ka se k'u ka video décortiquer. O de kosɔn n k'aw ma n ka tɛ politique dɔn. Ni politicien ye escroc natɔ a kɛrɛfɛ dɔrɔn a b'a dɔn un coup. Ni politicien ye mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ se k'aw dɛmɛ ka tɛmɛ Sékou Tounkara kan. Ne ni Ben le cerveau ka di bi ni Ala. Ne bɛ kuma minnu fɔ ça n'engage que moi. Mais wallahi billahi kɛlɛ tɛ ne ni diɲɛ mɔgɔ si cɛ. Awa ne ka kɛlɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan di. Galon fɔ sugu dɔ bɛ yen n'a tigɛra ka nɔrɔ la n'i ma bɔ mɔgɔ jaabi man ne parce que u ka pages tɛ lajɛ mɔgɔ bɛɛ tigɛr'u la dennankolonw de don u ye mɔgɔ danbew b'u la réseau kan Mali mɔgɔba tɛ u ma mɔgɔ min neni u mana tugu mɔgɔ kɔ u b'u t'u nɔrɔ mɔgɔ dɔ la k'o y'u ka guide ye n'u ma nafa sɔrɔ la u bɛ guide changer de la ne bɛ Mali ko kɛlɛ de la ne tɛ Assimi contre la ni kuranɛ cɛ ne tɛ Jaw contre la ni kuranɛ cɛ u bɛ ka jogo dɔ de kɛ mun man ɲi olu yɛrɛ ma ninnu ye MINUSMA weleli mun kɛ wallahi a man ɲi u yɛrɛ ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n bɛ k'u yɛrɛ de sauver mais Ala ka tiɲɛ bange ne ye halala de ni tiɲɛ kelen ma sigi Sékou Tounkara ma kɔrɔ ko ne bɛ taa n fa ɲininka ni tiɲɛ kelen ma tila ka segin n'o ma ni mɔgɔ caman ma tila ka ne wele ka yafa deli ne fɛ nin ko kelen na o kɔrɔ ne tɛ n fa jeli ye o kɔrɔ ko ne ye ɲamaden de ne ye halala de halaladen awa ni n y'a fɔ a bɛ to n ta la awa nin bɛ to ni combat kelen n b'a gagner ni n m'a gagner n bɛ Facebook haramu ni tiɲɛ kelen bɛ nin kuma in na o kɔrɔ ne tɛ Tounkaraden halala ye mais mɔgɔ minnu bɛ nin kɔfɛ n b'a bɛɛ dɔn n balimamuso i mɛn n'i ka ko la i jɛnya la don dɔ i bɛ libu n'i y'a lase barikaden ma don o don Ala b'i cun Ala b'i libu a bɛ ni Ala cɛ an ka taa fɛ
des petits vauriens mɔgɔ minnu t'u nunbara u sen nu u numanbolo ni kumabolo bɔ ɲɔgɔn na a bɛ taa ni français giriman de dɔɔnin o bɛ t'u bila u ka page sanfɛ ko misi dira ne ma non kabako filɛ donc mɔgɔw peinture ka nkalon nɔrɔ u la maliyɛnw a ye kuma in tɔ lamɛn dɛ u ma tila kuma la hali bi ne ye ni étape bɛɛ passé a bɛ ni ala cɛ mais on arrive ou ko il faut savoir que Sékou Toungara voilà lors d'une rencontre de remerciement tenue à sa demande dans un bureau à la base avec l'un des 5 colonels, le lendemain de sa sortie de prison, Sékou Toungara a proposé à ce colonel qu'à défaut d'être consul, qu'il souhaite être nommé conseiller à l'ambassade du Mali aux États-Unis. Pour que le colonel doit Mali là, ko colonel ko ne koko ne poste sugu be ɲini ko ne ko ka ne kɛ conseiller conseiller ya tɛ dɛ ambassadeur mu filɛ Nations Unies na ne Sékou Toungara sara ka ca ni Mali ambassadeur sara ye ni kuranɛ cɛ n bɛ segin a kan ne Sékou Toungara ne bɛ sara min ta o ka ca ni Mali ambassadeur mun bɛ États-Unis kɔnɔ ne Sékou Toungara bɛ sara min ta Amérique kɔnɔ a ka ca n'o ye a ka ca ni ambassadeur sara ye n bɛ segin n ka kuma kan cɛ bɛlɛ ye 3 di siɲɛ 3 ne Sékou Toungara sara o ka ca ni Mali ambassadeur sara ye Nations Unies kɔnɔ yan ni kuranɛ cɛ kuma tɛ conseiller ma kuma bɛ banna an ka kuma tɔ la ni ne Sékou Toungara y'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna don kelen ko k'an kɛ ambassadeur ye ou bien ko k'an kɛ conseiller ye n'o ye sutura ala kana t'u da u ko ko fo k'ale fana b'u bolo mɔgɔ min y'a bila ka page kan ka nin kuma bila ka page kan n'a ma bɔ n'a vocal ye n'a ma bɔ n'a video kɔrɔ ko ɲamɔgɔden de don n'a vocal b'aw bolo n'a preuve b'aw bolo n'a ma bɔ n'a kɔrɔ k'aw ye ɲamɔgɔden ye ɲamɔgɔden ni halaladen bɛna dɔn hala tɛmɛ je le dis haut et fort ne ye barikaden de mɔgɔ min y'a bila ka page kan ko preuve bɛ yen a ye bɔ n'a preuve ye dɛ ko ne ye misi minɛ ko fɛnw kɛra ko audio b'u bolo o bɛɛ sɛbɛnnen bɛ n bɛna se o yɔrɔ fana ma kɛlɛ de bɛna diya san tama awa a bɛ to halala de t'a la n'a ma to n t'a la n bɛ taga ɲininkali kɛ ni n ye Toungaraden halala ye n'a ma to ne t'a la ni kɛlɛ kelen ni mɔgɔ dɔw ma tila ka yafa deli ne fɛ n ko tɛ maa mun tɛ halala ye dɛ halaladen o ni ɲama halaladen ani maa min tɛ halala u tɛ se ka ɲɔgɔn ye kulu kelen kɔnɔ chacun est l'image de sa famille hɔrɔnw kɛlɛla cogo cogo u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn dɔ kɔnɔ mais a dennankolow dɔw bɛ yen ne ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ye alias kɛ dɔrɔn a da ye 2 secondes ye a bɛ tila ka fara ne ta ye Maliko di ne ta tɛ Asimi ko ye a bɛ mɔgɔ ye ne bɛ Asimi de fɛ ne tɛ mɔgɔ si fɛ ni Asimi ye mɔgɔ lankolon de don Maliko kɛlɛla tɛ a bɛ jelibaya de la a bɛ wari ɲini de la a bɛ yɛrɛ yira de la a bɛ kan ɲini de la a bɛ kase minɛ de la o dennankolow de b'an senkɔrɔ olu de bɔra ka Mali mɔgɔkɔrɔba tɛ u ma mun ka kulusi kɔnɔna tɔgɔ fɔ u ye mɔgɔw baw ka tafe tɔgɔ fɔ ka mɔgɔw faw ka kulusi tɔgɔ fɔ dennankolo minnu y'o tila sɔrɔsiw n'a y'aw affiché ni ninnu ye n'aw ma taa CPI la o kɔrɔ ko Sékou Toungara ye halaladen de ni ne kɔnɔ jɛlen tɛ Asimi ye ala ka ne malo ni ne kɔnɔ jɛlen tɛ Sogɛli ye ala ka ne malo mais cɛ colonel o colonel sɔrɔsi o sɔrɔsi ni da ne ni ka di ma malo kɔrɔ ne tɛ n fa den ye fo n'a ka sɔrɔ man tile aw ye di ni ne man tile ni sɔrɔsiw ye di ni ne kɔnɔ jɛlen t'aw ye di ne bɛ ka kuma fɔ a bɛ bali mɔgɔw la mais tiɲɛ de don a ye video bɛɛ garder n ye video min kɛ tilegan in na n ye mun fɔ Asimi ma tiɲɛ de don n ye mun fɔ o fɛn ma a bɛɛ ye tiɲɛ de ye awa mɛ n t'u contre la i ni a ka famille la on est comme en famille i ni wolodɔgɔnin a ka kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kɔrɔ tɛ k'aw bɛ ɲɔgɔn contre la mais dennankolo minnu bɛ réseau sanfɛ n'u bɛ ka mɔgɔw buruja u bɛ balo la u bolo ko bɛɛ y'u ɲɔgɔn di ne tɛ balo video la awa ne video a ye kuma in tɔ la mais kuma min sɛbɛnnen bɛ dɛ j'arrive a ye video in partager c'est très important voilà u y'a sɛbɛn a yɔrɔ la une source proche de la primature a signalé que le politologue est d'ailleurs sous contrat avec le premier ministre pour défendre et protéger son image comme mɔgɔ dɔ bɛ primature la ko y'a fɔ ko Sékou Toungara ko mɔgɔ dɔ bɛ primature la ko ne Sékou Toungara ko contrat de bɛ Sékou Toungara ni Sogɛli ni ɲɔgɔn cɛ ni contrat bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ n'a prévu bɛ n'u ma labɔ kɔrɔ k'u t'u fa u denw ye ni contrat bɛ ne ni Sogɛli cɛ ala ka ni minɛna sisan fo n'a ka sɔrɔ n tɛ Toungaraden halala de ye halaladenw ni halalantandenw a bɛ dɔn hala tɛmɛ ne ye yɛrɛwoloden de bi ne kɛra ne kɔnɔ ne bɔra yan ko n bɛ taa Mali la n ko ka taa sɔrɔsiw soutenir
surasi dɔ de ye complot kɛ ka ne bila ka taa gendarmerie la o dugujɛ u ye Maliki Konate bila ko ka taa plainte don naloma hali ni ye lagalagatɔ la bɔ Amalden ma a b'a dɔn ko nin ko kɛra tan de kuma dɔw bɛ n tɛ n da don o la o bɛra ne ye surasiw supporter aw hali sini ne bɛ surasiw supporter mais u jogo min bɛ yen n'a ma ɲi Mali ma ne b'o de fɔ Assimi ta tɛ Mali ye Choguel ta tɛ Mali ye mɔgɔ dɔw degelen bɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ de la depuis Ala k'u da u bɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ de la o mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ u bɛ wariw sɔrɔ la ka sow sɔrɔ la ka balo la hɔrɔnya tɛ yen foyi tɛ yen mais surasiw n'an ma dennankolow dégager k'u bɔ ka ligne kan wallahi aw bɛ taa CPI la n'a ma kɛ a ka fɔ ma ko ɲamaden mɔgɔ tɛ se ka k'aw fɛ ka tɛmɛ Segu Tunkara kan ni Segu Tunkara bɛ surasiw fɛ ou bien n'a tɛ surasiw fɛ Facebook bɛ ka taa Ben le cerveau ɲininka mɔgɔ si tɛ se ka surunya surasiw la ka Ben le cerveau bɔ a gara da ne la dɛ dɔ ka téléphone ta ka Ben wele ko est ce que ko Segu Tunkara bɛ Assimi fɛ ni ne ko n tɛ Assimi fɛ a ye da la a ye Ben le cerveau ɲininka dɔrɔn ne ka ko foyi ma kɛ Mali la ko Ben le cerveau t'a kalama ni ne Segu Tunkara kelen bɛ ka hali fɛn kelen dogo Ben le cerveau la n ka visite kunda Ala kana kɛ hɛrɛ ye n ma ni n fa su cɛ hali ne donna mɛnɛmɛnɛko la ne b'a fɔ n ko Ben n ko n bɛ yan ne tɛ janfanti den ye ne fa ma kɛ janfanti ye ne ba ma k'a ye mɔgɔ minnu fa n'u baw bɛ i dogo ɲɔgɔn na ni den wolo kɔnɔna na o den bɛ wolo siga de kɔnɔna na dɔw ye sigatɔ den de ye u wolola siga de kɔnɔ u wolola famille dɔw de kɔnɔ fa ni ba yɛrɛ b'i dogo ɲɔgɔn na u dalen tɛ ɲɔgɔn na o den qualité minnu b'an senkɔrɔ ka jamana image tiɲɛ fo ka diɲɛ wuli ne t'u tɔgɔ fɔ n ka vidéo la parce que n bɛ visibilité de d'u ma an ka kuma tɔ lamɛn a ye Ben le cerveau ɲininka ni Segu tɛ Assimi fɛ a ye Ben ɲininka dɔrɔn surasiw kɛrɛfɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ yen minnu b'a dɔn ne bɛ surasiw fɛ coup d'état fila fɛn fɛn kɛra Ben le cerveau ni Ben le cerveau ko Segu Tunkara surasiw dɛmɛ ne b'a kɛ ne ni Ben bɛ kɛlɛ mais bilahi talahi c'est mon bon petit frère a bɛ se ka kɛ ne ni Ben bɛ kɛlɛ sini yɛrɛ mais wallahi mɔgɔ n'i da dɔ la i bɛ kɛ nafigi ye wallahi Ala hali ne bɛ ko dɔ fɔ surasiw ma Ben bɛ ne wele ko ne ka n bolo da n dusu la hali ne bɔra ka kuma dɔ fɔ Assimi Ben b'a fɔ ko ne ka n bolo da n dusu la mais Ben il sait Ben b'a dɔn ne kɔnɔnata ye mun ye ne ka foyi dogolen tɛ Ben na n'a ye Ben ɲininka ni Ben ye témoignage kɛ ko mun sɛbɛn don ko tiɲɛ don n bɛ Facebook bila ni Ben y'a confirmer Ben le cerveau mais n balimamuso sabali dan bɛ fulufali kusama la mais n tɛ tɔgɔ fɔ an ka kuma tɔ lamɛn cette source assure que c'est le premier ministre qui lui a même promis le poste de conseiller à l'ambassade du Mali aux USA k'a fɔra ko Choguel ko k'a bɛ ne kɛ conseiller ambassade la États-Unis yan nɔ ko Choguel ko ambassade la k'a bɛ poste di ne ma yen nɔ ko Choguel y'o fɔ dɛ il faut aussi rappeler que ce poste lui avait été déjà catégoriquement refusé sous IBK d'où la vraie raison de leur divorce et son acharnement contre le défunt président ko IBK ko ne a deli IBK fɛ ko IBK ka ne kɛ conseiller ye ko Choguel ye promesse ta k'a bɛ ne kɛ conseiller ambassade la ko ne kungo de ɲini IBK fɛ ko ne m'o sɔrɔ conseiller o tɛ ambassadeur ka baarakɛla ye wa ambassadeur yɛrɛ mun ye patron ba ye ne Segu Tunkara sara ka ca ni ambassadeur sara ye siga foyi t'o la mɔgɔ bɛ États-Unis a y'o ɲininka n'a tigi ko nkalon don a ka ne ta life la n'a nkalon n'a prévu dara n bɛ na ni n ka sarakɛ papier ambassadeur ka sara ye mun ye u k'a comparer ni nkalon bɔra a la ko ne bɛ ka nkalon de tigɛ ni ma Facebook haramu kɔrɔ ko n ye ɲamaden ye an ka na an ka taa dɔrɔn ne tɛ wariden ye dɛ ne tɛ wariden ye dɛ ne ye halaladen de hɔrɔnya ka di ne ni fɛn bɛɛ ne bɛ sa ka n ka mun ni mobili to ne bɛ sa ka n muso to ne bɛ sa ka n ba to ne bɛ sa ka n ka fɛn bɛɛ to ne bɛ sa ka n ka fɛn bɛɛ to fɛn si tɛ ne ta ye mɔgɔ min ma bɔn limaniya kɔnɔ mɔgɔ min mɔnna siga ni nkalon tigɛ kɔnɔ ni mɔnna du kɔnɔ nkalon bɛ tigɛ du min kɔnɔ i bɛ kɛ nkalon tigɛla de ye ça c'est clair comme l'eau de roche diɲɛlatigɛ foyi tɛ bɔ e da mɔgɔw burujali kɔ même a dɔw bɛ se ka kɛ u bɛ bɔ famille ɲuman na mais du jaga den dɔw de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u faw ka ɲi u baw ka ɲi o mɔgɔw fana b'u la an ko tiɲɛ fɔ mais a caman bɛ yen u bɔra famille lankolon de la ni ne ye ko kɛ bi ne fa ni ba bɛ n wele ka kangari da n ye moi je suis très suivi par ma famille ne fa ni ba hali sisan u b'a sɔrɔ u bɛ ka lajɛ mais an ka kuma tɔ lamɛn e fa ni ba tɛ se k'i ka vidéo lajɛ parce que tu es maudit an ka kuma tɔ lamɛn. Le colonel rencontré à cet effet a immédiatement rejeté l'offre en lui faisant savoir sans retour qu'il ne gère pas les vidéomans. Ko ne taara colonel dɔ yɔrɔ ko ka poste di ne ma ko k'ale tɛ vidéomaniw gérer n'o ye tiɲɛ de ye n ka taa n fa su n ka taa n tɛgɛ d'a ma su in na n'a ka sɔrɔ colonel ye ne wele de ko ne y'a bila la n ka tagali na
n'o de sen jɛli o bolo jɛli n bɛ taa n fa so ɲininka mais mɔgɔ minnu bɛ nin ko kɔfɛ n b'u bɛɛ dɔn vu tous ces échecs Sékou Tounkara se lancerait dans un nouveau contrat à hauteur de 50 millions avec un parent résident en Tunisie de la famille Moussa Kondo, ancien conseiller du président de la transition dont l'épouse est actuellement en prison à la suite d'une affaire de cybercriminel. Comme Moussa Kondo, nous Asimika et conseiller Koroyi, na Mousso, ou ya Mousso Mineka don Kasola, Malizolden ko affaire là, connaît Sékou Tounkara, ko parent de Tunisie, ko million bidrou, ko oyo marché de dinema, ko au marché de dinema, pour que ne ka Mali Zolden défend, pour que ne ka Moussa Kondo défend, nous est tien de, ne ka tanteke dim fa chouma, nous est tien de, ne ben kale mulo denuna, ne ben kale nga tungala, nanga soro tien, kelembe, ni fe mousse bene fle ni tien kelembala, ala kana hera kene, anga kuma tofo. Comme Moussa Kondo, parce que on pourrait être ka mogo défend fou là quoi. Parce que il va do mono chogad là, ou fa ou te mogo défend fou là, ou ba ou te mogo défend fou là, ou mono dou de kono, dou kono, dou minan galombe tike dou min kono, ou peut-être ou bora dou nyuma fana kono, mais dou jaga ou de dou. Parce que mogo nyuma, ni jaga be bo den qualité do la, ou be ke dou jaga ou ye, ou be to malo mana kan fo la, ou ye fa jigi tike ka ba jigi tike so fani ba be kain. Je le dis haut et fort. Je viens d'une famille digne. Et j'ai fait la fierté de tous les Tounkara. Je ne suis pas un escroc. Non. Au escroquerie, n'est là. Ils ont tout tenté, mais ils ont échoué. Mais ils vont échouer. Et j'ai la victoire ce soir. Allez, comment toi la main? Comme Moussa Kondo, nous Assimi. Si ça, ou bien faire un galon tiré à Noro, Ali Assimika conseiller là. Sera sous Naga Moro Moumbe Kani Barake. N'a donné ni j'ai là, ou y'a ko bantola di. Voilà. Aw nana de ko ka sécurité ke ko ka Mali libéré. Ne y'a ka lieutenant colonel dodi. Ne y'a ka défenseur badi. Ko wulu farmba ni ka wulu far faga do tabiki. Ne na tata ushika. Ni ne ka posu ke Mali kono bi. Wallahi mba ke pour aider les Mali, pas pour l'argent. Amérique ye wari faso di. Bara ube ne be ka bara mi ke ne sara ka chani Mali ambassadeur sara yi min fa suche. Na ma dala ma prévuda. Ay ambassadeur sara fodro. Gouvernement ne te fera de logique do kono quoi. Na kera na tura ni ngalo me nga kuma la. Mbe video ke ni ma haramo koro ko nyi nyama dingi. Anga kuma to laje. Anga kuma to kala. Ugo tuguni pourtant s'il est malin, le politologue doit revoir son agenda et se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Puisque les vidéos et audio de la rencontre à la base existent et sont dans de bonnes mains. Nous reviendrons plus de détails sur la fameuse plainte. Ah, il y a comment il met ça de. Ko ne tara base militaire kono, ko ne surasi do yi nyogonyi. Surasi o kan do mo me bona ka kuma wiyo. Maintenant da do oro la. Ne mata oro ko ben le cerveau ta kalama. Non. Na video be. Na video e shini tlebi. Mo mi ya chi. Mo mi ni sebenin ke. Na ma boni video yi. Ko ne Sékou Tounkara be ka taga surasi deli de. Ka video bu bolo. Na mo bona ye okoro kautaw faw deunye. Mo mi ni sebenin ke. Ni halala de ye yerwolo de. Ni ma video bla shini. Ko ne be ka ta surasi deli. Ko ne tara ka ta kasi surasi dala. Ni kelen ka ke. Ni contrat mi temana ni shogeli che. Ni femu ba bolo. Na ma bla okoro taw faw deunye. Mo munu be kani sebe. Munya bla kapaji sanfé o. Munya sebengo. Munya complice o. Na ma bona prévouye. Kone se kubeka kodo keni surasuye. Ko oye eshekita. Kone dimina ola. Na ma bona prévu okoro kataw faw deunye.